नमस्कार बंधुरा चामेली लाइफस्टाइल चैनेले आपनादेर सबाइके जानाई स्वागत और जानाई शुभ सन्ध्या। आशा करी आपनारा खूब भालो आछेन। देखुन बंधुरा आमादेर बाड़ीर पोष्य राखी बिड़ालटी किभाबे मेझेर उपरे लम्बा भावे शुये आछे। ओ जखोनी शुये थाके ठीक एभाबेई लम्बा भावे शुये थाके। ओ बोधहय एभाबे शुये थाकते बेशी पछंद करे। जाई होक आमी प्रथमे राते रान्नार जन्य रान्नाघरे गिये दुपुरे तरकारी छिलो सेटा आमी गरम करे निलाम कड़ाईते करे। एरपरे आमी बाड़ीर सबार जन्य गरम गरम भात बसाबो। भाबलाम भातेर मध्य किछु सेদ্ধ देब। बाड़ीते छिलो पेঁপে सेटा आमी दुई चेरा करे भातेर मध्य दिए दिलाम। एरपरे आमी दूधटाके भालो करे जाल दिए तेतुल घुले छाना केटे निलाम। तेतुल दिए छाना खेते बेशी भालो लागे और एते हालका करे मिष्टि दिले आरो बेशी भालो लागे। राते आमी सबार जन्य रान्ना करछि नोटे डाँटा आलू दिए हालका करे झोल। प्रथमे आमी नोटे डाँटाटाके प्रेसारे सिद्ध करे निয়েছি। आगे आमी कड़ाईते आलूटा भालो करे माने भेजे निয়েছি। भाजार परे सेদ্ধ करा नोटे डाँटाटा कड़ाईते ढेले परिमाण मतन जल दिलाम। एरपरे आमी परिमाण मतन लवण हलुद दिए ढेके आमी आमादेर रातेर तरकारिटा तैरी करे निलाम। एरपरे आमी सबाइके राते खावार जन्य परिवेशन करछि। प्रथमे आमी मा और आमार बड़ो मामाके खेते दिलाम। आमादेर बाड़ीते बड़ो मामा एसेছে अनेक दिन पर। मामा खेয়ে বলল তরকারিটা বেশ ভালোই হয়েছে, নোটে ডাঁটা আলু দিয়ে হালকা ঝোল বেশ ভালো হয়েছে বলল। আর ওই নোটে ডাঁটার মধ্যে অবশ্যই হালকা করে টক দিতে হবে, না হলে কিন্তু ভালোই লাগবে না। তাই বাড়িতে আমাদের টক মানে আমশি ছিল সেটা আমি দিয়েছিলাম, তাই বেশি ভালো লেগেছে। যাই হোক, এরপরে আমি দুটো থালায় করে ভাত তরকারি নিয়ে নিলাম। আমি আর আমার দিদি খেতে বসবো সবার শেষে। কথা হচ্ছে দুপুরে যদি তরকারি থাকে না সেটা রাতে গরম করে খেলে বেশি ভালো লাগে। আমার তো বেশ ভালোই লাগে। আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যাই হোক, আমার ভিডিওটি আজকের এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি, টাটা।